Suot ko pa lang pang usa ka henerasyon yun na grocery. Paningkamot mo, wag puro bash. Datua jud kaayo nimo kol oy. Proud jud kayo ko nimo ba? Kay dato kayo ka. Dili ka parehas namo nga mga pobre. Pero kol, laki majud kayo kag nawong oy. What? Bisan pag ihabak na imong kwarta ba? Laki jud kayo kag nawong. Tinuod pagka istorya bitaw kol no? Bisan unsa pagkakadato, istoryahan ka nako. Kana imong dagway og batasan, dili jud mahalin. Bisan pagpakapinan og ginamos na imong dagway kol. Ginamos na lang ako ah. What?